আজিকালি দুনিয়াতে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখানটো ঠিক পৰা দুখ পাই আছে কি কাৰণে আছে কইলে আৰবি আজি ডে 23 মানডে একদম মৰ্নিং ফালে ডামাস্কাস লাগা ডাঙ্গুৰ চাৰ্চ একটাতি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখান পৰা মাছ লাগা এনিকা পাৰ্টিসিপেট কৰি থাকিছে কৈ আছে তো ইটো তামতি মানুহ একজন পৰা বন্দুক পৰা আন্দাজ পৰা এনিকা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰা শুরু হৈছে আৰু তাই নিজৰ পৰা তাই লগতি বম খান বি বুখিকেনা আহিকেনা তাই নিজৰ ইনিকা ফাটিকেনা তাই লগতি কমসে কম মানুহ 19 মৰাই দিছে কৈ আছে আৰু মানুহ more than 50 জনটো ঠিক পৰা জখম পাইকেনা আছে কৈছে ইটো বাইবল পুৰা মানুহ খানটো ডামাস্কাস তো কত আছে ইটো বি জানিকেনা থাকিব ইটো তো খ্ৰীষ্টিয়ান হিষ্ট্ৰী লাগা ৰিলেটেড আছে আৰু ইটো তো কেছ ইনভেষ্টিগেট কৰা মানুহ খান পৰা কৈ আছে ইসলামিক স্টেট লাগা এফিলিয়েটেড আছে কৈছে মানে মুসলিম খান ইসলাম লাগা স্টেট ফাইলে পৰা আছে কৈছে কি কাৰণে ইনিকা মুসলিম খানটো আৰু ইসলামিক স্টেট খানটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে ঘিং লাগে নাজানে হইলেবি আৰবি ইনিকা একদম মন দুখ লাগা খ্ৰীষ্টিয়ান কাৰণে খবৰ ওলাইছে ইটো কাৰণে ইটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে आप दोनों को एक दूसरे को किंकी डेयर देने का बहुत शौक है ना আছে আৰু দুसरा খবৰটো ইনিকা আছে কি সॅটাৰডে টি মিজোৰাম লাগা এক্সাইজ আৰু নাৰ্কটিক্স লাগা মিনিষ্টাৰ পৰা পাৰ্লিমেণ্টে পুৰা মানুহ লগতি জনাই দিছে মিজোৰাম লাগা ষ্টেট টি more than 14,000 tati mizo মানুহ খানটো ইটো খাসা লাগা তো ছাড়িকেনা ইটো বিয়া লাগা এক্সেশন ল লাগাতো ইনিকা more than 14,000 পৰা লৈ আছে কৈছে আপনি খান ভাবনা কৰি সাবি 14,000 ইউথ খান পৰা ইনিকা ড্ৰাগছ লাগাতো এক্সেশন পৰা তাই খান লাগা বডিটি ইনিকা লাগাতো আৰু ইটো তো একদম বিয়া আছে ইটো লাগা ৰিলেটেড জানা মানুহ খান নাগালেণ্ড ইমান বেছি থাকিব নাই কৈ সাবি কিলামানি ইটো ভাবনা বি কৰিব নাপাৰা লাগা আছে ইটো কাৰণে ইটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুसरा খবৰটো ইনিকা আছে কি মিজোৰাম আৰু মিয়ানমাৰ লাগা বৰ্ডাৰ ফালে আসাম ৰাইফল থাকা খান পৰা খবৰ পাইছে কি তাতি ফালে কোনবা মানুহ খান পৰা ইলিগেল লাগা সামান খান বুকিয়েনা আহা যাও কৰি আছে কৈছে ইটো কাৰণে আসাম ৰাইফলছ খান পৰা ইটো খবৰ পা লগো ইটো এৰিয়াতে ছোট মটো লাগা ইনিকা চেক পোষ্ট বনাই লৈ গেনা গাড়ী আহা যাও কৰা খান পুৰা কে পুৰা চেক কৰিছে কৈ আছে তো ইটো তামতি তাই খান পৰা ইটো টাইগাৰ লাগা দাঁত ইটো বি পাইছে কৈ আছে 4.5 lakhs লাগা ইটো পইচা দাম আৰু দুसरा বন্দুক লাগা গুলি খান বানাব পাৰা লাগা বাউডাৰ্স খান বি 150 grams পাইছে কৈ আছে ইটো কাৰণে আপনি খান হুশাৰ কৰিবি নাগালেণ্ড তো ইটো গান বাউডাৰ্স খান তো লিগেল আছে কব কইলে কিলা মানে ডিমাপুৰটি পৰা মই খান কিমান কিনিবলৈ মন আছে কিনি গেনা বস্তিটি যাই গেনা প্ৰডিউস লাগা গুলি খান বানাই গেনা শিকাৰী কৰি থাকে হইলেবি ইনিকা অলপ সেনসিটিভ হৈছে কইলে আপনি খান লাগা নাম বি নিউজ পেপাৰ টি উলাব নাম সাম বাবা লাগা আৰু বস্তি লাগা নাম খান বি পুৰা মিলাই গেনা আৰু স্পেশালি ট্রাইবস লাগা ডাঙ্গুৰ বাবা খান কালচাৰ কে একদম ৰেসপেক্ট কৰা মানুহ খান মই খান কাৰণে তো মই খান লাগা প্ৰেক্টিস আছে হইলেবি লো হিসাব টি ইনিকা টাইগাৰ লাগা দাঁত খান নেকলেস খান বানাই গেনা বুখিয়া খান বি ইলিগেল হৈ যাব ইটো কাৰণে আপনি খান বুজিবি কি লাগা জায়গাটি বুখিকেনা যাব লাগি আছে কি লাগা জায়গাটি তো লুকাই বলে আছে ইটো খান বি জানিব লাগি আছে ইটো কাৰণে ইটো বি এৱাৰনেস খবৰ নিচিনা আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ইটো লাগা খবৰটো আপনি খান কোনবা বি জানি গেনা থাকিব ইটো স্ক্ৰিন টি চাই চাবি আসাম লাগা দুইটা ডিস্ট্ৰিক্ট টি আৰবি আফ্ৰিকান সুইন ফিভাৰ তো বেছি বিয়া হৈছে কৈ আছে আৰু এতিয়া 3 months নিচিনা হৈ যায় আছে কৈছে আৰু ইটো তো গাউৰি লাগা একদম বিয়া বিমাৰ আছে ইটো কৰোনা ভাইৰাছ নিচিনা আছে ইটো জানুৱাৰ লাগা সাইড ফালে তো ইটো কাৰণে হুশাৰ কৰিবি কিলা মানি স্পেশালি এটি ডিমাপুৰটি মই খান গাউৰি লাগা কিমান কিনি গেনা খাই আছে বেছিভাগ তো আসাম ফালে পৰা সাপ্লাই কৰি গেনা আনি থাকে আৰু ইটো লাগা মাংস খাই গেনা মই খান লাগা ঘৰটি ইনিকা ফেকাইছে কইলে নিজৰ লাগা ইটো গাউৰি খান বি মৰি যাব অটোমেটিকলি কিলা মানে ইটো তো কৰোনা ভাইৰাছ নিচিনাই আছে
aro kun batu inika pik pali gena SBI bank aro kun batu itu bikhai gena bike kinibo gari kinibo ghor banabo ki kuri thake hoile bi tu bimar paise koile bahal nohobo aro apni khan tu mangso bi bikhabo na parbo khabole bi na parbo ulta inika phekabo lagi hoi jabo apni khan na paisa bishi barbad hobo itu karni hushar kuribi aro itu laga khopor tu awareness karni apni jana manu khan logoti bi share kuribi koigene tibi update apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki aji mande date 23 ti aro bi Iran khan pra Israel ti tai khan laga dangur missiles khan itu bi specially ballistic missiles khan tu more than 15 inika phekai dishe koi ase aro tati Israel laga buildings khan thek pra barbad kuri dishe kilamani normal missiles aro rocket khan na hoy ballistic missiles khan ase aro itu khan tu bishi fast ase Israel laga Iron Dome bi take down kurubo na parigena inika direct Israel laga public laga ghor khan bi gerai di ase aro inika Iran aro Israel majate dangur khopor ulai ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu logoti ja kali Sunday tipra Iran laga parliament khan pra notun resolution ekta pass kuri dishe aro itu resolution tu supreme leader pra sign kurishe koile tai khan laga under ti nodi ekta thaka tu ben lagai dibo koi ase hoile bi kwanshna supreme leader tu bangar ti lukai gena ase itu karni itya tak tai pra sign na kuri gena ase na hoile itu sign kurishe koile dunia khan tu bishi duk pabole ase kilamani kwanshna Iran laga parliament khan pra itu resolution pass kurle bi Iran titu supreme leader pra full power use kure ta laga hat ki ase itu reject kurubole bi approve kurubole bi to Iran laga itu supreme leader laga itu resolution ti sign laga logo dunia khan bishi duk pabole ase ki karni ase koile yeti Indian Ocean koigena yeti phale tu India laga navy khan pra nodi ekta control kure aro kun bi tati gushibo na parbo to itu nishina Iran tibi itu laga specific jaga titu Iran laga navy khan pra control kure aro most surprisingly dunia laga khasa laga 20% tu itu nodi bar kurigena aha ja kure koi ase to dunia laga 20% apni khan bhabi sabi aro itu karni ek sal ti more than $600 billion laga transaction tu itu rasta ti pra kuri thake koi ase to dunia laga more than $600 billion ek sal ti loss hoise koile apni khan bhabi sabi itu karni dunia laga saman khan tu thik pra mehenga hoi jabo koi ase aro especially China India aro Japan itu tinta country khan tu thik pra effect hobole ase koise aro itu matlab tu India laga teli tu 100% dam uthibole ase gari ti petrol diesel khan laga teli khan tu thik pra dam uthibole ase aro USA khan bi thik pra duk pabole ase koise hoile bi kwanshna inika China India Japan itu khani bishi khabo pan itu khani bishi khabole ase koise kile Iran khan pra inika kuri ase koile recently USA khan pra Iran laga nuclear facility ti inika bomb gira karni itu laga jawab di ase aro itu laga nodi bomb kudi se koile thik pra dunia khan tu suffer kurubole ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki Russian government khan pra clearly dunia logoti janai di se tai khan tu ite USA government logoti khota mili bole ikoi plan nai koi ase kilamani USA khan pra itu Russia khan pra support kura laga Iran country ti inika bomb girai dia karni aro itu karni Russia khan tu olop khushi na pai gena ase itu karni ite ikoi plan nai koi ase aro itu tu USA khan pra Russia aro Ukraine majati negotiate kur dibole koshish kura tu olop biya hoi janshina ase hoile bi Russian government khan pra koi dishe jute ki ba emergency hoise koile tai khan pra kite meeting kurubole mon ase immediately arrange kurubo para laga tarika ase koise
इतु कारण इतुबी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर टू इनिका आसे की जा काली असम लगा चीफ मिनिस्टर प्रा मीडिया लोगोती जनाई दी से इतु 2025 नवंबर फाले प्रा असम लगा जगह एक ताती ताई खान प्रा पावर प्रोजेक्ट एक ता आनी आसे और इतु लगा दाम तो 40,000 crore लगा आसे कोई से और इनिका असम ती आनिया तो चीफ मिनिस्टर प्रा कोई आसे असम मानु खान के ड्रॉप दिबो कारणी और डेवलप करबो कारणी आसे कोई से और इति 40,000 crore लगा तो छाड़ी गना और दूसरा लगा इनिका सेमीकंडक्टर लगा यूनिट खान लगा बिजनेस खान भी टाटा ग्रुप खान प्रा 26,000 crore लगा तो और भी असम ती डेवलप आनी आसे कोई से अपने खान भावना करी सभी असम ती डेवलपमेंट तो অলপি ইনিকা নাগালেণ্ড লগতে কম্পেয়ার করব না পারব আর ইটু লগতে ইনিকা মিলাই গেনা মোর দেন 60,000 crore লাগা এক সাল ত্রিপুরা আচানক প্রা ডেভেলপ করবলে আছে অলপি নাগালেণ্ড আর আসাম তি কম্পেয়ার করব না পারব আর ইটু কারণে আসাম লাগা গভর্নমেন্ট খান বি তিয়াতো অলপি না লুকাই গেনা কি লাগা ডাঙ্গুর ইনোগ্রেট করি আছে কইলে কিলা মানি রিসেন্টলি আসাম তি ইতি নাগালেণ্ড বর্ডার ফালে मेडिकल कॉलेज एक इनोग्रेट करी दीशे तो इतु ताम ती ताई प्रा मीडिया ती जनाई दीशे इते नागालैंड ती इनिका लगा कॉलेज नाई फैसिलिटी नाई इतु कारणी नागालैंड ती मानु बिशी यति आहिगेना ताई खान तो बेनिफिट होबोला आसे कोइगेना मीडिया ती इनिका ओपनली जनाई दीशे अपने खान भाभी सभी इमान तक इनिका कोई आसे इते तो नालुकाई होइशे किला मानी ताई खान प्रा जानिशे नागालैंड गवर्नमेंट खान तो इकुई कुरबो ना पारबो कोइगेना तो इमान तक लगा होइशे इतु कारण इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे की यूएसए लगा बिजनेस कंपनी एकता खान प्रा फ्लाइट एकता डेवलप करसे कोई आसे इतु भी पैसेंजर लगा फ्लाइट और इतु लगा फ्लाइट ती टेली ओलोपी ना लागिबो पूरा के पूरा इलेक्ट्रिक प्रा पावर करगेना जाय आसे कोइसे और ताई खान प्रा इतु तो ऑलरेडी टेस्ट करिसे 130 kilometers passenger खान बुकी के ना जाइसे और इतु भी तू लगा भरा इतु खाली 700 rupees थाकिसे कोई आसे मानी दिमापुर टिप्रा जिनेबो तो जान निशिना इनिका जाइसे और इतु भी खाली 700 rupees लगा भरा इतिप्रा और इतु भी यूएसए टी ताई खान प्रा जनाई दिया आसे यूएसए टी इनिका चोपुर खान बुकिंग करी आसे कोइले खाली चोपुर लगा तेली लगा दाम प्रा ही 11,000 rupees प्रा बिशु लाई आसे कोइसे भराई लगा तू छारी गेना खाली तू तेली लगा दाम ती प्रा होइली भी ताई खान प्रा इलेक्ट्रिक लगा बनाइसे इतु कारणी इते तो 130 kilometers लगा जर्नी जाय आसे कोइले पैसेंजर्स खान तो खाली 700 rupees ही दिबो लागिबो कोइ आसे और इतु मतलब तो किमान बहाल लगा एकटा टेक्नोलॉजी इनिका डेवलप करबो पारसे अपने खान भाभी साबी इतु कारण इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर टू इनिका आसे की जा काली संडे इवनिंग फाले वेस्ट बेंगल ती चोर कुरा मानु खान प्रा दुकान एकता ती गोल्ड और डायमंड खान बिखा लगा दुकान ती गुशिसे और 36 जन थागिसे कुन बा तू ताती लगा कस्टमर निशना गुशिसे और कुन बा प्रा इनिका बंदूक खान लइगेना ताती दुकान ती गुशिगेना ताती लगा सिक्योरिटी गार्ड खान तो बंदूक टिप्रा इनिका रुखाई लइसे और बांधिगेना राखिसे और इतु दुकान पितुरटी इतु गोल्ड और डायमंड खान किमान आसे पूरा केप्रा चोर गुरिगेना पलाइसे कोई आसे और इतु लगा दाम तो 15 crore rupees थाकिसे कोई आसे अपनी कान भाभी सभी डे लाइट रोबरी आसे तो मतलब तो इनिका ना लुकाई गेना दिन टिप्रा डायरेक्ट दुकान टी घुसिगेना 15 crore लगा दाम तो चोर करगेना पलाई दीसे अपनी खान भाभी साबी और ताती लगा पुलिस खान प्रा मानु दी जंतु सस्पेक्ट करिगेना अरेस्ट करिगेना राखी आसे कोइसे होइले भी इनिका इंडिया ती ओपनली इनिका चोर करा तो बिशी बिया आसे